نعم نعم شيخ. نبدأ إن شاء الله. نعم. أنا دقيقة يا شيخ، دقيقة. نعم. نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. أما بعد، حياكم الله تعالى في هذا الدرس، وأسأل الله تعالى أن يكتب لنا الأجر والقبول والثواب. نبدأ إن شاء الله بشرح منظومة تحفة الأطفال للناظم سليمان الجمزوري رحمه الله. نعم. Baik, Allah, setelah mengucap basmalah, hamdalah, kemudian segala doa yang beliau ucapkan, dan kemudian juga meminta keberkahan bersama daurah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan, keberkahan untuk segala hal yang dilakukan. Bismillah, kita akan memulai daurah ini dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Syekh, tafadhal. نعم. نبذة يسيرة عن الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله. هو سليمان ابن حسين ابن محمد الجمزوري. سليمان ابن حسين ابن محمد الجمزوري ولد في مصر وسمي بالجمزوري نسبة إلى جمزور. نعم. Baik, hadirin Allah, pertama beliau ingin memperkenalkan dulu Nazim, pengarang dari kitab Tuhfatul Atfal ini. Beliau bernama Sulaiman ibnu Husain ibnu Muhammad al-Jamzuri. Sulaiman ibnu Husain ibnu Muhammad al-Jamzuri. Beliau lahir di Mesir, dan dinamakan Jamzur. Dinamakan Jamzur karena beliau lahir di sebuah tempat yang bernama Zamzur. نعم. وهو من علماء القرن الثاني عشر الهجري. Nah, dan beliau sang syekh ini, sang pengarang adalah seorang ulama berasal dari 12 Hijriah. Jadi dari abad ke-12 Hijriah. Nah, من أشهر شيوخ الإمام سليمان الجمزوري رحمه الله الشيخ نور الدين علي المهي المشهور بالمهي. نعم. Dan hadirin rahimahullah, dari salah seorang murid, beliau adalah salah seorang murid dari seorang syekh yang paling masyhur dari guru beliau atau syekh beliau adalah bernama bernama Nuruddin Ali Al-Mihi, dan ini adalah salah satu guru beliau yang paling masyhur di antara guru-guru yang lain. وأيضا من أشهر مشايخه الشيخ مجاهد الأحمدي أبو النجا، اسمه محمد أبو النجا. نعم. Abu Najah. Nah, kemudian hadirin rahimahullah, salah satu juga guru yang masyhur di antara guru-guru beliau adalah Syekh Mujahid Ahmad Abu Najah. Nah, Syekh. مؤلفات الشيخ الجمزوري رحمه الله كان له بعض المؤلفات، من أشهرها نظم تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن، وأيضا شرحها فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال، وأيضا له نظم كنز المعاني بتحرير حرز الأماني، وأيضا مؤلفات كثيرة. نعم. Dan hadirin rahimahullah, beliau mengarang banyak sekali kitab atau matan buku, dan yang paling masyhur di antara buku-buku beliau yang kemudian masyhur adalah kitab Tuhfatul Atfal, untuk kemudian kitab yang insyaallah kita akan bahas hari ini. Dan juga salah satu kitab yang juga masyhur di antara ulama,
karangan beliau adalah Fathul Atfal fi Syarhi Tuhfatul Atfal. Adalah Fathul Atfal, penjelasan atau syarah dari Tuhfatul Atfal. Demikian pula salah satu kitab dari banyak kitab yang masyhur di antara ulama adalah kitab Kanzul Ma'ani yang dikarang oleh beliau juga, dan di antara kitab-kitab lainnya juga yang tersebar banyak. Beliau mengarang kitab-kitab yang juga terkenal di kalangan ulama. نعم وفاته رحمه الله لا يعرف متى توفي بالتحديد، وعرف أنه كان حيا سنة 800 من الهجرة، سنة 800 من الهجرة. نعم رحمه الله تعالى. Dan kemudian hadirin Allah, tidak diketahui kapan beliau meninggal, tapi kita mengetahui bahwa beliau hidup di Thamaniyah wa Mi'atain minal Hijrah. Beliau hidup di sekitar tahun 208 Hijriah. Dan itu informasi yang kita dapatkan dari kehidupan Syekh kita Al-Mihi, Syekh Al-Jamzuri ini. نعم قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ متبركا ببسم الله وذكره قبل كل شيء، مستعينا بالله تبارك وتعالى في جميع الأمور، وطالبا من الله تعالى العون والتوفيق. الرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت كل شيء، وهذه الصفة خاصة بالله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يتصف بها غير الله. الرحيم دائم الرحمة، وهذه الرحمة خاصة بالمؤمنين. الرحمن عمة المؤمن والكافر، أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين، ويجوز أن يتصف بها غير الله تبارك وتعالى. نعم. Dan kemudian Allah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah sebuah kalimat yang mutabarikan, mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Taliban, meminta aun atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Ar-Rahman adalah sifat Allah Subhanahu wa taala dari Asmaul Husna yang melingkupi seluruh makhluknya secara luas, tidak terkecuali makhluk manapun, walaupun dia kafir ataupun beriman, maka seluruhnya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Rahman ini tidak boleh disandarkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ar-Rahim adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengasihi hambanya, yang senantiasa mengasihi hambanya dengan kasih sayangnya terkhusus kepada kaum mukmin. Jadi sifat Rahim adalah dzu wasi'atir rahmah, jadi adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang luas tetapi hanya terkhusus kepada kaum mukmin, dan dia dawam, senantiasa ada kepada kaum mukmin saja. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وجميع العناوين الموجودة في هذا النظم هي جزء من هذا النظم، وهي من وضع المؤلف رحمه الله تعالى. فعندما نريد أن نقرأ هذه المنظومة أو نحفظها فننتبه لهذه العناوين، وهي من وضع الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. Dan kemudian hadirin rahimahullah, dipahamkan bahwa seluruh anawil, seluruh judul-judul yang ada di dalam nazam ini, di dalam Tuhfatul Atfal ini berasal dari Syekh, berasal dari sang pengarang. Maka ketika kita ingin menghafal dan menjadikan menjadi pembelajaran kita untuk menghafal Tuhfatul Atfal ini, maka beliau Syekh Hamzah memberikan sebuah penekanan untuk ikut juga menghafalkan judul-judul, karena ia adalah juga judul-judul yang diberikan oleh sang pengarang itu sendiri. Maka ketika menghafal dan mempelajari tentang kitab Tuhfatul Atfal ini, ketika dihafal atau dipelajari, maka juga bersama judul-judulnya. نعم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، أي يقول مؤمل رحمة الله تبارك وتعالى الغفور الرحيم الذي يستر عباده المذنبين ويغفر الذنوب ويقبل التوبة دائما وأبدا. سليمان هو الجمزوري، الشيخ سليمان، وقد تقدم معنا الكلام
عن الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله. نعم. Kemudian hadirin rahimahullah, yaqulu Raji rahmatillah Ghafuri, bahwa berkata maksudnya adalah sang pengarang Raji yang mengharapkan rahmatillah Ghafuri, yaitu ampunan Allah yang maha menutup segala aib dan memberikan taubat kepada hambanya, dan bernama Sulaiman Al-Jamzuri. Siapa Sulaiman Al-Jamzuri? Adalah pengarang kitab ini, pengarang matan ini yang sudah kita bahas tadi di mukaddimah atau di awal pertama pembahasan. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، أي الشكر لله تبارك وتعالى بما أنعم على عباده من النعم الكثيرة، مصليا على محمد أي طالبا من الله تعالى أن ينزل رحمته وثناءه على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تلا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. Dan kemudian rahimahullah, beliau menyatakan bahwa di sini alhamdulillahi musallian ala, maksudnya adalah segala syukur lillah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan yang memiliki segala macam banyaknya karunia. Taliban rahmah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Musallian ala maksudnya adalah sebuah salawat yang kemudian disampaikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabi'in. Nah, afwan ana anifan istadin tadir sa'afal syai'. طيب خير. Baik, Allah, saya izin sebentar, adalah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Barakallahu fiik. نعم شيخ نواصل. نعم. تفضل. نعم دقيقة. نعم. نعم. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، وبعد ما تقدم من حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. Mohon maaf bagi peserta yang mengon-kan mikrofon untuk meng-off-kannya. Nah, Syekh, betul. نعم. وبعد ما تقدم من حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فإن الشيخ الجمزوري كتب هذا النظم متن تحفة الأطفال، متن تحفة الأطفال للمريد أي طالب علم التجويد. النظم هو المقصود به الأبيات الشعرية في النون والتنوين والمدود، أي يتناول هذا النظم النون، أحكام النون والتنوين والمدود. وذكر أيضا أحكاما أخرى في هذا المؤلف لم يذكرها في هذا البيت لأجل الاختصار والإيجاز، وهذا ما يمتاز به النظم الشعري. ويعني الأبيات التي لم تذكر أحكام الميم الساكنة، أحكام الميم والنون المشددتين، وأحكام الميم الساكنة والمتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، وأحكام لام ال ولام الفعل، وأيضا المدود مذكورة. نعم. Dan hadirin rahimahullah,
kemudian di sini disebutkan wabadu hadan nagmulil muridi wabadu, dan setelah kemudian mengucapkan hamdalah, salawat dan salam setelah pembukaan mukadimah yang tadi disebutkan oleh Syekh, oleh sang nazim. Wabadu, maka setelah itu kemudian beliau menyebutkan tentang nazam ini bahwa ba'du hadan nagmulil murid. Maksud lil murid adalah tulab, adalah orang-orang para pencari ilmu yang kemudian semoga dengan lil muridi kemudian disampaikan bahwa ini adalah ilmu yang membahas tentang nun, bahwa dibahas di dalamnya nun, kemudian tanwin, wal mudud, kemudian mad, dan hal-hal tersebut hadirin rahimahullah adalah ikhtisar, adalah sebagai penyingkatan saja, adalah sebagai hal-hal yang disingkat dari pembahasan selengkapnya, karena di dalam matan ini dibahas juga berbagai ahkam selain nun dan tanwin. Di dalamnya ada mad, di dalamnya ada mim, di dalamnya ada tanwin, hukum lam alif ta'rif, lam fi'il, dan hukum-hukum lain yang disebutkan. Adapun yang disebutkan oleh sang nazim, sang pengarang, binuni wa tanwini wal wududi, adalah sebuah penyingkatan saja atau ikhtisar sebagai apa yang akan dibahaskan di dalam matan ini. نعم، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، أي سماه الشيخ، سمى هذا النظم تحفة الأطفال. التحفة الشيء الجميل والشيء الحسن، والأطفال هنا الصغار الذين لم يبلغوا الحلم أو المبتدئون في علم التجويد. عن شيخنا المهي ذي الكمال، أي أن الشيخ أخذ هذا العلم عن الشيخ المهي ذي الكمال، أو أخذ الاسم عن الشيخ المهي، أو أخذ الاسم والعلم عن الشيخ المهي ذي الكمال، أي صاحب الكمال البشري الذي يطلق على البشر، الكمال النسبي. أما الكمال المطلق فلا يكون إلا لله تبارك وتعالى. نعم. Kemudian hadirin rahimahullah disampaikan wasammaituhu bituhfatil atfal. Di sini beliau menyebutkan tuhfah. Yang dimaksud dengan tuhfah di dalam bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, sesuatu yang mempunyai makna dia keindahan. Dan kemudian atfal maksudnya adalah as-sighar, adalah anak kecil. Walaupun kemudian bisa diartikan juga al-mubtadi'in, atau orang-orang yang baru pertama kali membahas atau membaca atau mempelajari tentang ilmu tajwid. An Sayyihin al-Mihi maksudnya adalah beliau mendapatkan ilmu atau ism, maksudnya adalah nama penamaan-penamaan serta istilah-istilah yang ada di dalam kitab Tuhfatul Atfal ini dari Syekh beliau al-Mihi. Dan Zil Kamali maksudnya adalah orang yang mempunyai keutamaan. Keutamaan di sini maksudnya adalah keutamaan sebagai seorang manusia, keutamaan sebagai seorang manusia, sebagai seorang makhluk, karena kesempurnaan atau keutamaan yang benar sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dimaksudkan dengan Zil Kamal di sini adalah kesempurnaan sebagai seorang makhluk, sebagai seorang guru, sebagai seorang sumber ilmu yang kemudian beliau jadikan sumber ilmu nasyah. نعم. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، أن يؤمل الشيخ من الله تبارك وتعالى أن يكتب له النفع والقبول والثواب، وأن يكون هذا العمل متقبل عند الله تبارك وتعالى، وأن ينتفع به الطلاب. نعم. Dan kemudian maksud dari kalimat arju bihi ayyan fa'atulab adalah beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah doa agar apa yang beliau tulis ini mempunyai manfaat besar, mempunyai penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi Taubat, dan diterima di sisinya sebagai sebuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. نعم. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين
4 أحكام فخذ تبييني. يقول الناظم أن أحكام النون الساكنة 4 أحكام، وسيأتي بيانها في الأبيات التالية. نعم. Dan kemudian beliau menyebutkan ahkamun nun sakinah wa tanwin. Linuni intaskun wa tanwin. Bahwa di sini sang nazim, sang pengarang menyebutkan hukum-hukum nun dan bayan dan penjelasan tentang hukum-hukumnya yang insya Allah akan dijelaskan setelah ini. Dan disebutkan bahwa linuni intaskun wa tanwini linuni intaskun wa tanwini arba'u. Maka terdapat 4 hukum untuk nun dan nun sakin dan tanwin. نعم. نريد أن نأخذ الرابط بين النون الساكنة والتنوين. التنوين نون ساكنة تلحقها العرب آخر الأسماء، تلحقها العرب آخر الأسماء لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا. إذن تلحقها العرب آخر الأسماء لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا. عندما نقول نون ساكنة خرجت النون المتحركة، وعندما قلنا آخر الأسماء فخرجت الأفعال وخرجت الحروف لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا. نعم. Dan kemudian hadirin Allah di sini disebutkan tentang hukum-hukum nun dan tanwin. Sebelum beliau masuk ke dalam pembahasan tentang nun dan kemudian tanwin, beliau ingin kemudian memahamkan terlebih dahulu apa itu tanwin. Tanwin adalah sebuah nun yang sakin yang berada di akhir pembacaan dan dia lafzan la khattan, dia adalah sesuatu yang diucapkan bukan untuk ditulis. Jadi kalau tulisannya tidak ada tetapi terucap. La waslan wala waqfan, dan dia adalah sesuatu yang ada ketika wasal tetapi tidak ada dalam keadaan waqaf. نعم. فالأول الإظهار قبل أحرف الحلق 6 رتبت فلتعرفي، أو 6 رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإظهار، والإظهار هو لغة البيان، واصطلاحا هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. إذن إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. نعم. يعني يخرج الحرف يكون فيه غنة، يكون في النون غنة، ولكن هذه الغنة غير مطولة ولا نقول بغير غنة. نعم. Kemudian hadirin rahimahullah, pembahasan yang pertama al-awwalu izharu qabla al-ahrufi. Di sini pembahasan pertama dari hukum yang ada di dalam hukum tajwid adalah pembahasan tentang izhar. Dan kita memahami bahwa huruf izhar ini 6. Kemudian hadirin rahimahullah, izhar secara lughah, secara bahasa dia artinya adalah al-bayan. Dia artinya adalah jelas. Dan izhar secara istilah adalah ikhraju, adalah mengeluarkan kulli harfin, setiap huruf-huruf bi ghairi ziyadati gunnah, tanpa kemudian menambahkan tambahan gunnah. Maksudnya tambahan gunnah, kenapa? Karena nun, huruf nun ini mempunyai gunnah. Dan ketika berkaitan tentang izhar, maka huruf nun ini gunnahnya tidak bertambah. Maksudnya tidak bertambah dari sifat asli nun itu sendiri, karena secara kodratnya atau secara aslinya nun sendiri mempunyai sifat gunnah. Tapi ketika dalam keadaan izhar, maka izharnya menjadikan gunnahnya tidak memanjang, tidak dalam keadaan hukum-hukum yang lain. نعم. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. حروف الإظهار إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد هذه الحروف 6 أحرف الحلق فإننا نظهر الهمزة والهاء والعين والحاء. قال مهملتان أي ليس عليهما نقاط، ثم غين خاء. نعم. Kemudian hadirin rahimahullah, hamzun faha'u thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Maksudnya adalah ini adalah huruf-huruf dari huruf izhar yang 6. Yang pertama adalah hamzun atau hamzah, yang kedua ha,
Ha'u, thumma ainun ha'u, kemudian ain dan ha, muhmalatani, maksud dari kalimat muhmalatani adalah ain dan ha yang tidak mempunyai titik. Kemudian thumma ghainun kha'u, dan yang selanjutnya dua huruf terakhir adalah ghain dan kha. نعم. مثال الهمزة نقول ينأون ينأون، هذا في كلمة. أما في مثلا كلمتين نقول كل آمن كل آمن رسول أمين، الهاء منهم من هاد، العين أنعمت من عمل، الحاء من حسنة عليم حكيم، الغين فسينغضون من غل غفورا رحيما، الخاء والمنخنقة من خلاف عليم خبير. هذه أمثلة على حروف الإظهار. Nah. Dan hadirin rahimakumullah, beliau barusan memberikan beberapa contoh dari tiap huruf yang ada, dari huruf-huruf yang diizharkan, dari huruf hamzah, yan'aun, kemudian kullun amana, dan kemudian contoh-contoh lainnya rasulun amin, kemudian minhad, dan selanjutnya itu adalah contoh-contoh dari huruf-huruf yang diizharkan, huruf-huruf yang diizharkan, man amila dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh bagaimana membaca dan huruf-huruf yang diizharkan ketika mengucapkannya sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam matan atau di dalam bait-bait kitab tadi. نعم. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. الإدغام لغة هو الإدخال، هو الإدخال. إذا أدغمت اللجام، أقول مثلا أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته فيها. نعم. إذن الإدغام هو الإدخال، كإدخال المصحف في الجيب وإدخال السيف في الغمد. واصطلاحا هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك، إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني، من جنس الحرف الثاني. نعم. Kemudian hadirin rahimahullah, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu idgham. Adapun idgham, hadirin rahimahullah, secara bahasa adalah idkhal. Maksudnya adalah idkhal adalah memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, seperti memasukkan benang ke dalam jarum, seperti memasukkan kitab ke dalam jaib, ke dalam saku, seperti memasukkan sebuah barang kepada barang yang lainnya. Adapun secara bahasa, maka hadirin rahimahullah, secara istilah al-idgham adalah isalu sakin, adalah memasukkan huruf-huruf yang sakin kepada huruf-huruf yang mutaharrik, huruf-huruf yang sukun ke dalam huruf-huruf yang berharokah, kepada huruf-huruf yang berharokah. Kemudian menjadikannya huruf yang satu, artinya huruf yang sakinnya atau huruf yang sukunnya masuk ke dalam huruf yang berharokat, kemudian dia menjadi satu huruf, dengan kemudian mendatangkan musyaddadah atau mendatangkan tasydid min jinsil harfi tsani, dengan masuk ke dalam huruf yang kedua. Ini ta'rif dari gunnah secara istilah. نعم، لكنها قسمان: قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. والثاني إدغام لكنها قسمان: قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم، أي أن حروف الإدغام قسمان: قسم يجب إدغامه في مجموعة في كلمة ينمو، في ينمو أو يؤمن. نعم، فيه بينمو، فيه بغنة بينمو علم، الياء والنون والميم والواو. نعم. Kemudian hadirin rahimahullah, tsani idghamun bi sifatin atat fi yarmuluna 'indahu kadfa, lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulima.
Hadirin rahimakumullah, dinyatakan bahwa dinamakan idgham ini mempunyai kisman, mempunyai dua bagian. Yaitu bagian yang kemudian diidghamkan dan bagian dengan gunnah, kemudian idgham yang tidak digunakan. Lakinnaha kismun yudghama, dan yang dinamakan dengan huruf-huruf yang diidghamkan dan kemudian yudgham bigunnah dengan gunnah biyanmu onima, yaitu huruf-huruf yang terkandung di dalam kalimat yanmu, yaitu ya, nun, mim, dan waw. نعم. مثال: فمن يعمل، نجد هنا نسمع صوت الغنة. من ولي، ولن نشرك، من مال، ننتبه هنا نسمع صوت الغنة. في الياء والواو لابد أن يكونا بنفس القوة، يعني يخرج عندنا صوتان في آن واحد، ياء من الفم وغنة من الأنف. فمن يعمل، فمن يعمل، إذن يخرج عندنا صوتان في آن واحد، ياء من الفم وغنة من الأنف. وكذلك الواو، وكذلك الأمر بالنسبة للواو. من ولي، من ولي، يعني نوازن بينهما، صوت 50% من الفم و50% من الخيشوم. نعم. Dan kemudian hadirin rahimahullah, berkaitan tentang huruf-huruf yang diidghamkan tadi, kemudian beliau menyebutkan salah satu contohnya, yaitu famay ya'man dan miwal. Di sini hadirin rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa kalau untuk huruf ya dan waw, untuk dua huruf ini, huruf ya dan waw, maka nuwazin, kita memberikan keseimbangan antara gunnah dengan masuknya atau hurufnya di dalam hidung. Jadi kita mengetahui bahwa gunnah ini keluar dari hidung, dan kemudian kita mengetahui bahwa huruf tersebut ya dimusyaddadahkan atau ditasydidkan. Maka kita nuwazin bainahuma, kita membagi pembagian di antara keduanya, bahwa sebagian dari mulut dan sebagian dari hidung. Maka ketika berkaitan tentang huruf dua ini, yaitu ya dan waw, nuwazin baina fam wal anf. Kita membagi dua, khamsun fil mi'ah, 50% dari hidung dan 50% dari fam, dari mulut. نعم. إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم، أو والثاني إدغام، هنا عندنا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. القسم الثاني عندنا هو إدغام بلا غنة في اللام والراء، في اللام والراء. فمثال ذلك من لدنه، من لدنه، تحولت النون إلى لام، من لدنه، من لدنه، ولا غنة فيها، ولا غنة فيها. كذلك من ربك غفور رحيم. نعم، هذا ليس فيه غنة. نعم. Kemudian hadirin rahimahullah, dan kita mengetahui pembagian kedua dari idgham adalah idgham bila gunnah. Dan di dalam penjelasan bahwa idgham bila gunnah terdiri dari dua huruf, yaitu lam dan ra. Terdiri dari dua huruf, yaitu lam dan ra. Maksudnya bila di gunnah adalah tidak memberikan gunnah ketika mengucapkannya. Beliau mencontohkan min ladun. Di sini tidak ada penyertaan gunnah atau masuk ke dalam hidung. Demikian pula kalimat mirwabbik, tidak ada gunnah di dalamnya. Maka ini disebut dengan idgham bila gunnah. نعم. إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. لا تدغم النون الساكنة في الواو والياء إذا اجتمعا في كلمة واحدة في 4 مواضع في القرآن الكريم: قنوان، صنوان، الدنيا، بنيان. فهنا لا يجوز أن ندغم، لا يجوز أن ندغم. لو أدغمنا يعني أصبحت صوان، بنيان، اختلفت الكلمة يعني. نعم، التبس يعني الأمر. Nah. Kemudian hadirin rahimahullah, ada istisna, ada pengecualian dari huruf-huruf yang diidghamkan.
bahwa huruf-huruf yang diidghamkan ini dikecualikan kalau bertemu dalam satu kata. Maksudnya adalah nun dan waw, kemudian nun dan iya yang terdapat di dalam kata, di dalam kata yang sama, tidak di kata yang berbeda, maka tidak diidghamkan. Dan hari ini hanya terjadi 4 huruf saja, 4 kata saja di dalam Al-Quran, yaitu kinwan, sinwan, bunyan, ayu, ya, ya Syekh, kinwan, الدنيا كنوان صفوان بنيان bunyan, الدنيا. sinwan, kinwan, bunyan. Hanya 4 kata saja di dalam Al-Quran, dikecualikan dia tidak diidghamkan. Kenapa? Karena kalau kinwan, kemudian diidghamkan menjadi kiwan, sinwan, kemudian diidghamkan menjadi siwan, maka dia mempunyai makna yang berbeda atau merubah maknanya. Maka di dalam kata ini, di huruf-huruf yang tadi, yaitu nun dan waw di dalam satu kata, nun dan iya di dalam satu kata, ada di 4 kata di dalam Al-Quran, dia tidak diidghamkan, melainkan dia diidharkan. نعم ثم كررنا معنى هذا أن حرف الراء هذا فيه صفة التكرير، ولكن ينبغي أن نخفي هذه الصفة وليس إخفاء كاملا بالكلية، هذا في صفات الحروف يعني، ولكن هنا جاءت لتكملة البيت. نعم. Kemudian di sini summa karironnah maksudnya adalah sebuah sifat yang didapatkan atau yang dipunyai oleh huruf ra, dan dia tidak disempurnakan ikhfanya, dan kemudian ini adalah salah satu sifat yang disebutkan di dalam bait ini untuk menyempurnakan bait yang dikarang oleh sang pengarang. Jadi kalimat summa karironnah ini adalah sebuah penyempurna bait saja untuk menyempurnakan bait dari matan ini. نعم. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. أي القسم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإقلاب، والأفصح أن نقول القلب، والقلب هو تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين عند الباء ميما مخفى. إذن قلب النون الساكنة أو التنوين عند الباء ميما مخفى. نعم. Dan kemudian hadirin rahimahullah, wasalis, dan bagian ketiga adalah iqlab indal ba'i, ketika bertemu dengan ba. Dan hadirin rahimahullah, saya menyebutkan yang paling tepat untuk mengistilahkan iqlab adalah qalb, karena berkaitan tentang apa yang terjadi di dalam huruf tersebut. Dan yang disebut dengan qalb atau iqlab ini adalah perubahan an wajhihi, merubah sesuatu dari wajahnya, dari aslinya. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan iqlab adalah tahwilun nun miman mukhfa'an. Tahwilun nun adalah merubah nun ketika bertemu dengan ba miman dengan mim mukhfa yang diikhfakan. Nah, نعم. من الأمثلة عليه من بعد أنبورك أنبئهم سميع بصير شيء بصير بإطباق الشفتين. نعم. Dan kemudian hadirin rahimahullah, beliau memberikan contoh-contoh dari huruf-huruf yang tadi diiqlabkan, dan contoh di dalam Al-Quran pembacaannya mim ba'd, dan dia kemudian menebalkan atau dia menjadikan lidah kita menebal ketika mengucapkannya. نعم. الرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. أي القسم الرابع هو الإخفاء عند الفاضل من الحروف، أي ما تبقى من الحروف بعد أن نخرج الإظهار والإدغام والإقلاب واجب للفاضل، أي أداء حكم الإخفاء واجب لمن أصبح فاضلا بتعلم أحكام التجويد. نعم. Kemudian hadirin rahimahullah, bagian terakhir dari hukum nun dan tanwin adalah ikhfa. Di sini disebutkan wajibun lil fadili, maksudnya adalah dia sisa dari huruf-huruf yang terambil dari hukum-hukum sebelumnya. Jadi
huruf-huruf yang ada di dalam bahasa Arab terdiri dari 28, kemudian terambil oleh hukum izhar, terambil oleh hukum idgham, terambil oleh hukum iqlab, maka sisa dari huruf-huruf tersebut yang tidak terambil oleh hukum-hukum sebelumnya, maka masuk ke dalam pembahasan ikhfa. Nah, wajibul lil fadili maksudnya adalah bahwa orang-orang yang sudah menjadi fadil, maksudnya orang-orang yang sudah mengetahui tentang ilmu tajwid. Jadi orang-orang yang sudah mempelajari ilmu tajwid, wajibun lil fadili, maka dia wajib untuk mempraktekkan hukum ikhfa ini. Nah, نعم الإخفاء لغة الستر واصطلاحا هو النطق بحرف صفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول نعم. Dan kemudian yang disebut dengan ikhfa, arti secara bahasa atau lugatan dia adalah asatar, adalah menyembunyikan. Adapun secara istilah adalah al-ikhfa adalah membunyikan huruf baina di antara izhar wa idgham, kemudian bi ghairi tasydid, tanpa kemudian menghadirkan tasydid ma baqa'il gunnah, dengan menyisakan sifat gunnah di huruf yang pertama. Jadi ini yang dinamakan dengan ikhfa. Yang dimakan dengan ikhfa adalah, ikhfa itu artinya secara bahasa adalah satr atau tersembunyi. Secara bahasa dia adalah membunyikan huruf di antara idgham dan idhar, kemudian tanpa mendatangkan tasydid, dan kemudian ma baqa'il gunnah, dengan menyisakan gunnah di sifat huruf yang pertamanya. نعم عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول نعم. Dan dia hilang dari tasdid dan kemudian ma'abaqa'il gunnah fi harfil awal, dengan mempertahankan gunnah di huruf yang pertama. نعم. هنا تخفى النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدها حرف من هذه الأحرف في 5 من بعد 10 رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها، يعني أول حرف من كل كلمة من كلمات هذا البيت تكون هي أحرف الإخفاء. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضاع ظالما. نعم. Dan kemudian disampaikan fi khamsin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadza baiti qad dhammantuha, maksudnya adalah huruf yang ada di dalam huruf-huruf ikhfa ini jumlahnya ada 15 dan terkandung di dalam kalimat yang disampaikan setelah ini. Dan setiap huruf pertama dari tiap kata yang disebutkan adalah huruf-huruf ikhfa yang ada 15 tersebut. Sifda sana kam jada shakhsun qad sama dun tayyiba zid fi tuqa dha dhanima. Inilah huruf-huruf ikhfa yang terletak di tiap awal kata huruf-huruf tadi atau kata-kata tadi. نعم. من الأمثلة ينصركم أن صدوكم منذر منثورا من كل فأنجيناه منشورا شيء شهيد عليم قدير. طيب هذه أمثلة على الإخفاء. وننتبه أن يكون صوت النون المخفى مفخما إذا جاء بعده مفخم، مثل منصورا من قبل، هنا نفخم، ويكون صوتها مرققا إذا كان الذي بعده مرقق. أن كان، لا نقول أن، نقول أن كان الإنسان، هذه مرققة، فننتبه للتفخيم والترقيق في الإخفاء. نعم. Beliau kemudian menyampaikan tentang contoh-contoh dari huruf-huruf yang diikhfakan.
Dan beliau juga memberikan tanbihat, memberikan sebuah penekanan atau sebuah keterangan bahwa berhati-hatilah ketika mendatangkan atau bertemunya huruf-huruf ikhfa ini dengan huruf-huruf yang tebal. Maka ketika datang kepada huruf yang tebal, maka dia ditebalkan. Ketika datang kepada huruf-huruf yang tipis, maka dia ditipiskan. Contoh, ketika disebutkan nun bertemu dengan sod. Kemudian, maka dikarenakan sod ini adalah huruf yang tebal, maka nunnya atau ikhfanya ikut menebal. Kemudian ketika nun bertemu dengan huruf yang tipis, contohnya adalah kaf. Karena maka dia ditipiskan sebagaimana bahwa kaf adalah huruf tipis muraqqaq. Maka dia ditipiskan ketika menghadapi huruf tipis, ditebalkan ketika menghadapi huruf yang tebal. Ini harus menjadi perhatian para pembaca ketika mengucapkan huruf-huruf ikhfa. نعم. المطلوب عمله عند النطق بالنون المخفاة. ماذا نفعل عندما نريد أن ننطق النون المخفاة؟ أولا تهيئة الفم على المخرج الآتي، على مخرج الحرف الآتي. ننتقل من الحرف الذي قبل النون، الحرف الذي قبل النون إلى الحرف الذي بعد النون. يعني أنفسكم أهيئ المخرج على الحرف الذي بعد النون. يعني هنا مثلا أنفسكم عندي همزة، أهيئ فمي على الفاء، أقول أنفسكم، ونبقي الغنة من النون، تبقى الغنة من النون. هذا أولا. نعم. Kemudian beliau memberikan sebuah pelajaran bagaimana mengucapkan ikhfa. Bagaimana mengucapkan ikhfa? Yaitu dengan cara meletakkan huruf di huruf yang menjadi tujuan atau meletakkan makhraj huruf yang menjadi huruf tujuan. Contohnya, ketika kita mengucapkan anfusikum, maka kita meletakkan huruf kita di makhraj hamzah, kemudian ketika akan mengucapkan gunnahnya, kita mengucapkan ikhfanya, kita siap-siap mengucapkan fa. Maka kemudian makhraj kita siap-siap dan meletakkan makhraj tersebut di huruf fa. Maka kemudian menetapkan sifat gunnah dari huruf yang pertama ketika peralihan di antara keduanya. Maka berbunyilah seperti apa yang terjadi, yaitu huruf-huruf ikhfa. Yaitu anfusikum. Nam ya Syekh, hal mungkin an taftahu kamera hatta yarawna tullab kaifa nutqu bi madha bi sahih yani hada al-ikhfa yani qala al-tullab hakadha. المشكلة أني يعني الآن غير مستعد لفتح الكاميرا، ولكن يعني نفهم إن شاء الله. نقول نضع هنا ننتقل من الحرف الأول الذي قبل النون إلى الحرف الذي بعد النون. أنفسكم مع غنة كاملة الطول، مع غنة كاملة الطول من الخيشوم. Itu yang beliau sampaikan, bahwa beliau belum siap untuk membuka kamera hari ini, mohon maaf, mungkin di lain waktu. Tapi beliau sampaikan bahwa ketika dalam pengucapan ikhfa, beliau menyatakan bahwa persiapan antara perpindahan nun dengan huruf setelahnya, persiapan antara huruf nun dan setelahnya. Ketika mengucapkan ikhfa tersebut, maka seseorang bersiap untuk mengucapkan dengan peralihan antara dua huruf tersebut dalam keadaan ikhfa. نعم. ويصاحب ذلك أيضا صويت من الفم، صويت من الفم بسبب انغلاق مخرج النون. عندما يعني ينغلق مخرج النون فيصاحبها صويت من الفم. أغلب الصوت يكون من الخيشوم، يعني 75% من الخيشوم تقريبا، والباقي من الفم، فالغلبة هنا للخيشوم. وهذا نعم. تفضل. Dan kemudian ada suara kecil yang menyertai dari fam, dari mulut ketika mengucapkan huruf ikhfa ini.
Tapi lebih utama atau lebih besarnya, sebagian besar suara keluar dari hidung. Kenapa? Karena dalam keadaan gunnah. Maka kemudian kurang lebih 75% keluar dari hidung dan 25% keluar dari fam atau keluar dari mulut. Ini kurang lebih perbandingan suara yang keluar antara mulut dengan hidung ketika mengucapkan ikhfa dalam pengucapan huruf-huruf ikhfa yang tadi disebutkan Amsyah. نعم هذا الكلام ينطبق على حروف الإخفاء إلا القاف والكاف إلا القاف والكاف فإن كامل الصوت يكون من الخيشوم من قبل أن كان ننتقل للكاف مباشرة وللقاف مباشرة لأنها بعيدة لأنهما بعيدان فنقفل المخرج تماما ويكون يعني كامل الصوت يخرج من الخيشوم في القاف والكاف نعم. Dan keterangan tadi yang 75% dan 25 adalah berlaku untuk selain huruf qaf dan kaf. Selain huruf qaf dan kaf. Kenapa? Karena huruf qaf dan kaf adalah ba'idan. Dia jauh letaknya. Sehingga ketika mengucapkan huruf qaf dan kaf dalam keadaan ikhfa, maka seluruh suara keluar dari hidung. Seluruh suara keluar dari hidung secara sempurna. Berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Kenapa demikian? Karena sekali lagi beliau menegaskan bahwa huruf qaf dan kaf ini adalah dua makhraj yang jauh dari nun, sehingga secara kesempurnaan dia keluar dari hidung atau dari khaisum ketika mengucapkan dua huruf tersebut ketika dalam keadaan ikhfa. الآن نقف إلى هنا ونقرأ الأبيات معا إن شاء الله. سأقرأ وأريد من الإخوة أن يكرروا خلفي هذه الأبيات حتى يتعلموا على النطق الصحيح ويحفظونها بإذن الله. Baik, hadirin rahimahullah, beliau akan membaca bait-bait yang telah dijelaskan dan antum dipersilahkan untuk mengikuti bacaan beliau untuk mempelajari, untuk mengajarkan beliau, membimbing bagaimana cara menyebutkan huruf-huruf, bagaimana cara membaca yang baik dan benar berkaitan dengan Tuhfatul Atfal ini. Silakan berkenan di-on-kan kamera, di-on-kan mikrofonnya dan disiapkan tidak ada background yang mengganggu daurah di jelas suaranya. Naam Syekh, tafadhol. Allah. رحمة الغفور. Silakan diikuti. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمهور يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان يقول راجي رحمة الغفور جمزوري. أولا أنا سأقرأ الشطر حسنا. Baik, hadirin rahimahullah, karena suaranya tabrakan, baik nampaknya silakan di-off-kan dulu semuanya mikrofonnya. Suara beliau tidak terdengar jelas. Namun Syekh la yastati ay yafham wa madha yasma madha صوتك جيدا عندما يعني يفتح المايك معا يا شيخ. طيب أنا أقرأ لوحدي إذن. نعم، ثم ممكن بعض الطلاب أو واحد أو اثنين يعني يقرؤون من خلفك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين.
للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء مهمالتان ثم غين خاء. والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. نعم. هل تفضل. ممكن يا شيخ أحد من طلاب يعني يقرؤون من خلفك ثم أنت تصحح قراءته؟ نعم يتفضل. نعم. Nah, من أحب. baik, silahkan Anais. acungkan tangan, off-kan dulu mikrofonnya. Yang pertama ngacung saya akan panggil. Baik, yang pertama ngacung, silahkan Ukhti Isni Nurul Fadilah. Silahkan membaca dari bait pertama hingga bait ke-5, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwi wa ba'du Ukhti, وبعد didengarkan? هذا النظم نعم تفضل. Ya, lanjutkan. ليس هذا النظم هذا النظم. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. عن شيخنا المي ذي الكمال. عن شيخنا المي ذي الكمال أرجو به أن. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya silakan Aidil Nila. Silakan Aidil Nila melanjutkan dari bait ke-6 sampai bait ke-10. Sampai bait ke-10, Ustaz. Ya, judulnya dibaca Ahkamun Nun. Baik. Ahkamun nun sakinati wat tanwin. Innuni intaskun wa tanwini 4 ahkamin fakhudh tabyini. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق 6 رتبت فتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. ينمو علما. Fihi bi gunnatin biyanmu alima. Baik. Barakallahu fiik. Selanjutnya dari bait ke-11 sampai 16 Lutfi Abdurrahman, silakan. إلا إذا كان بكلمة فلا تدعم كدنيا ثم صل ومن تلا.
والتالي إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء سينا بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الكاظم من الحروف واجب للكاظم في 5 من بعد 10 رمزها كلم هذا البيت قد ضمنتها إذا ثنى كم جاد شخص قد سما ثم طيبا زد في تقى ضع ظالما زد في تقى ضع ظالما. ثم طيبا زد في تقى ضع ظالما. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. احرصوا على أن تحفظوا هذه الأبيات جيدا، كل يوم بيت أو بيتين، فإن شاء الله بعد نهاية الدورة نكون قد حفظناها بالشكل المطلوب بإذن الله تعالى. ومن كان عنده أي سؤال أو استفسار فليتواصل معنا في الواتس ونجيبه بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم ونختم بهذا إن شاء الله. Baik, hadirin rahimahullah, beliau menyampaikan kita mencukupkan pembahasan hari ini dan beliau menutup pertemuan ini untuk pertemuan. Beliau meminta seluruh peserta untuk menghafal 1 bait atau 2 bait per hari. Insyaallah nanti di akhir pertemuan kita akan kemudian menghafal seluruhnya dan bagi yang hafal nanti akan mendapatkan sanad dari beliau. Barakallahu fikum. Saja karena waktu yang tersedia untuk kita dengan beliau hanya satu jam. Jazakumullahu khairan katsiran. Bagi yang belum membaca silakan nanti ketika diminta untuk mengacungkan tangan pertama di pertemuan selanjutnya untuk kita praktek membaca bersama beliau. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita tutup pertemuan ini. Beliau menyatakan kalau ada pertanyaan silahkan nanti disampaikan di YouTube setelah nanti beliau melalui saya insyaallah. Jazakumullahu khairan. Kalau tetap nakhtatim bidu'a minkum insyaallah. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ وجزاكم الله خيرا. المحاضرة رائعة. صحيح المحاضرة رائعة. الله خيرا. Jazakumullahu khair. Terima kasih. Mohon maaf segala kesalahan dan kesalahan yang kita ini tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz.